Hi, good evening, hello there. Welcome to Papa G Show. Birthday ni Utol, pa-advance birthday. Yan. Si Mama, magay ka sa Papa G Show na. Ayun. Ayun, birthday boy. Advance happy birthday. Yun. Dahil may ano siya, may naka-schedule na lakad in advance na niya. Yan. Kumain po kami dito sa ano, derang lang, sa simple lang ba? Simple ba truck. Yan, no. Yan. May ano pa concert dito. Yung gustong mga magkanta dito babagay. Ayun, no. Pagilaway video ko ba? Ayun. Ayan, no. Nauna na po ang tatlong itlog, mga kaibigan. Ayan. Ayan si Bak Butok. Kuya Butok na. Nauna na. Kong Juts, what's the menu for today, Kong Juts? Aba, preso? Chuakin Papa G Show, Kong Juts. Juts, magay ka pa, Kong Juts. Ayun. Ayun. Ayan, habang kumukuha sila, ako yung nahuli, mga kaibigan. Ayan. Lolo Rambo, what's our menu for today? Iyan, o. Iyan, o. Iyan. Si Kas. Kas, magay ka pa, Kas? Kas, magay ka pa? Ay. Iyan, kakain na rin ang bulinggit na to. Iyon, o. Yan, sari-sari. Mga kaibigan, derang-derang lang yan. Derang-derang, parang sayaw lang, mga kaibigan. Alright. Happy birthday, Maggie boy. Advance birthday. Alright. Simpleng celebration. Advance, mga kaibigan. Advance happy birthday, Maggie boy. Alright. Cut na, cut.